Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan wal akhwat, thariqah qadiriyah nafsawiyah rahimakumullah. Pertama serta paling utama, kita bersihkan niat dan luruskan hati kita semua untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan kudrat dan iradatnya, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan amalan bulanan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu amal hikmat menuju surga Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sallallahu alaihi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, para auliya Allah, serta para kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau, serta mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebelum kita mulai acara menagih ini, mari kita sama-sama tertib dan hikmat disertai khusyuk hati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syari'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya kita khususkan untuk doa muslimuna muslimuna kami Syekh Ahmad Shahibul Fadhil Arifin. Pemirsa Abanu, semoga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah karomah dan barokahnya untuk sekalian yang hikmat kepada pemirsa Abah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya kita tunjukkan kepada keluarga pemirsa Abah, khususnya kepada pemirsa Umi serta putra putri pemirsa Abah serta ahlul bait pemirsa. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah pemirsa Abah, mengembangkan dan memajukan pondok pesantren Suryalaya serta ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Barokah Fatihah kita khususkan pada Haji Waban Ahmad Jihad bin Haji Ahmad Sohibul Robatul Habibin, Haji Muslim bin Ahmad Kasbi, Haji Abdul Syakur bin Dinan Suama. Semoga almarhumah diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di sisi Allah dan dimasukkan ke surga dengan tanpa kesal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya ditujukan kepada para pemimpin dan para mubaligh bahwa pesantren Surya Raya dimanapun berada. Semoga beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah guru musik, khususnya dalam menegakkan ajaran pokok diri dan sahabatnya atau istilah Islam pada umumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya disampaikan kepada kita semua yang hadir dalam acara malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan serta taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang soleh dan soleha, yang selalu bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapat ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita sekalian mendapat pelajaran karomah dari yang paling manakib, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadassallahu. Mudah-mudahan segala hajat kita sekalian dikabulkan Allah dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, supaya berkat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati ummi Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya ditujukan kepada para ikhwan dan akhwat yang saat ini tidak dapat menghadiri acara majelis ini. Semoga diberikan kemurahan, keselamatan jika yang sedang sakit, baik dohir atau batinnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga diberikan jalan keluar dan kemurahan hingga dapat kembali bersama-sama dalam majelis ini untuk melaksanakan amalan manhaj ini pada waktu mendatang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita sekalian yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan tauhid batin. Untuk yang sudah tiada, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diamankan alam kuburnya, serta mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus untuk almarhumah dari Hajjah Maimah almarhum Madura Fakusna binti Ahmad Rahman, Suyatno bin Ahmad Rahman, Juhari bin Ahmad Rahman, Ahmad Rahman bin Janat bin Alim Sakrido, Raden Jumai, Rumah binti Madinin, Ruhara binti Madinin, Madinin bin Karno bin Pak Arlima, Sarija Pak Arlima bin Jumai,
Saifah binti Rasidan bin Khawibah bin Tangseng bin Bintang, Amal bin Muhtar, Rahmani bin Muhammad bin Mahmud, almarhum Asfiya binti Hasan Ali, Bunawi bin Amin, Muhammad Jahbil Bunawi, Dewi binti Bunawi, Sudarmi binti Bunawi, Muhammad bin Sattar, Tawasul bin Roh. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim warhamhum wa adkhil jannata bi ghairi hisab bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bersyukur Fatihah kita khususkan buat Hajjah Maimunah. Semoga dapat diangkat segala penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah terakhir kita khususkan kepada para pemimpin negara. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama dan kemajuan negara, dapat membawa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur. Barakatul thayyibatul warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara pokok maghrib ini. Di antaranya yaitu pertama pembukaan alhamdulillah tadi telah kita laksanakan. Acara kedua yaitu pada ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Nanda Firdaus.
Acara ketiga yaitu bacaan tarwih yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Acara keempat pembacaan tawasul yang akan dibantu oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Ali. Acara kelima itu bacaan Mangkobah yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Suhaidi. Sedangkan ada pembacaan doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Malik Thohir. Acara keenam yaitu hikmat ilmiah yang akan ditausiahkan oleh Al-Mukarram Hadratus Syekh Haji Ahmad Abdul Sirot. Acara ketujuh yaitu penutup dengan pembacaan sholawat bertasbih bersama-sama. Selanjutnya kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله
سلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Rahman Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تنبيه. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini dari Syekh Al-Alwar Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersama yang dipada surya daya kehidupan rahmatnya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua ataupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Bukan tempat orang bertanya tentang thariqah orang seperti mengaturkan dengan tulus ikhlas. Wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sebatasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat terhadap lain yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpengaruh nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan kebenaran terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selama menyelinap dalam hati sampai kita semua. Dengan buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesetiaan. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sebenarnya dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, ada bunuh tadi yang berarti duka mustabah untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, bahkan payah hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, jangan hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keisyafan dalam hidupnya dalam kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bernulis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati sadar. Coba rasakan diri kamu betapa pentingnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, jangan atuh hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri.
Namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya setiap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk kamu. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah itu didukungkan dan damai, saling harga-menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap beriman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu berdamai, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah atau dinau, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segala murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga kebahagiaan. Tidak lain amalan kita tariqah qadiriyah sababiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertanya dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti dudukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segala murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Suraya 13 Februari 1958, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Khadrah Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tauhidul Arifi. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepada orang. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in syaurillah ilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina tsumma ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa malaikatil muqarrabin wal karbiyin wasyuhada'i wassalihin wa ali kulli ashabi kulli wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumiddin ilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila ruhi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa ala sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'unillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila ruhi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila kulli waliyyin wa waliyati wa muslimin wa muslimati mimma syara'a ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila ruhi ahli silsilatil qadiriyya wal naqsyabandiyya wa ila jami'i khususan ila hadrat sultan awliya wa sultan Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz wa sayyidi Syekh Al-Qasim Junaid al-Baghdadi wa sayyidi Syekh Mahfuz al-Kardi wa sayyidi Syekh Sidi Sa'adi wa sayyidi Syekh Habib wa sayyidi Syekh Al-Nasri wa sayyidi Syekh Muhammad Sadiq wa sayyidi Syekh Yusuf Yazid al-Bustami wa sayyidi Syekh Syabahuddin al-Naqsyabandi wa hadrati Imam Rabbani wa ila hadrati Syaikh al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa ila hadrati Syaikh al-Mukarram Syekh Jamal Sahibul Wafatul Arifin wa usulil maqalah wa al-silsilatihim al-arifin anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila ruhi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa abatina wa ammatikum wa liman ahsana ilaina wa liman alaina wa liman awsana wa istawsana wa qalladana indaka bi du'a'il khair. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat mimma syakiratil magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min waladi adam ila yaumil qiyamah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajah, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, marbahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di antaranya. Manqabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrah pada malam Mi'raj. Syekh Rasid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa borok. Tampak sekali kaki borok itu bercahaya laksana bulan dan paku kasut telapak kakinya bersinar laksana sinar bintang. Dikala borok itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi burak berunjuk sembah?" "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Burak masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak Burak itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gejolak rasa gembira sehingga jasad Burak itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, dan naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta. Rasulullah terpaku dan berdiri sejenak melihat badan Burak itu menjadi tinggi, sehingga terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan memerlukan tangga. Saat itu juga sekonyong-konyong datanglah Roh Rasul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, telah tertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Silahkan pundak hamba diinjak untuk dijadikan tangga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijakkan kakinya pada pundak Syekh, dan roh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggangi Burak. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma anshurna fahatir ridwani alaih wa amidna bil asrar allati awda'taha ladai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hadratil awliya wa asliya wa rabbani wa samadani Syekh Abdul Qadir Jailan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna Bismillah habibika Mustafa Bismillah walika abdil qatil al-mujilaba Tawjir qulubana min rasmin Iba aikuna al-syahadatika Muhabbatika Amitna nasajna bil jamaah Salihina qulubana Asyir biha umurana Alih biha umurana Aksib biha umurana Waghfir biha dzunubana waqdi biha duyunana aslih biha ahwalana balik biha amalana taqabbal biha taubatana waghsil biha taubatana ansurna biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyika tabi'in Muhammadin muhtadi yaqi asiratik
وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا بعد شفاعته واغفرنا بزمرته والبشر بالموحدين والسابقين السابقين سابقين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحق الله واعتصموا بحقنا واعتصمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وفي مجلس الشاهد تعالى قبل تكريم الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا أنت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.